Welcome to our English video project. My name is Anas Wicaksono from Applied Data Science study program as presented today. And today we will take you to special place in our city, especially in Surabaya. Surabaya is well known as the city of heroes. We often talk about its history and its busy city life. But in this video, we want to show you a different side of Surabaya. We will explore its side of art and culture, and this topic, our destination is the Painting Museum, which is located inside the beautiful and historic called Balai Pemuda Surabaya. This museum has the wonderful collection of paintings from great Indonesian artists. It is a very quiet and inspiring place to visit. But however, this time I'm not alone. There are several partners as reported to see what the museum looks like and to hear from the visitor there. Our reporter like Zulfa Minufis, Krisnanda, and Fana Prasta is already at the location. Thank you, Anas Wicaksono, for having us. Hello viewers, right now I'm standing in one of the most important historical destinations in the city of Surabaya. This place does not only preserve with artifact, but it also stands as a silent witness to Indonesia's long journey toward independence. Welcome to the Balai Pemuda Museum, and a landmark that reminds us of a struggle and sacrifice of our heroes. As we step inside, the atmosphere immediately feels calm and solemn. Every corner of the museum invites us to pause and reflect. Here, we can find a remarkable collection from relics and of the independence struggle, original documents, and archives to lifelike replicas of pivotal historical events. The quiet halls and the respectful ambience allowed us to truly immerse ourselves in the stories of the past. This museum is not just a place for storing artifacts, it also serves as an educational center. Visitors can learn about Surabaya's role in history, especially the famous November 10 battle, which symbolizes the bravery of the Surabayan people. With its serene settings, this museum offers both knowledge and a moment of deep reflection, making it a meaningful destination for locals and tourists alike. Okay. Hello guys, now we are in the Art City Monument in Surabaya. Now let me introduce myself. Myself is Fana Prasta Sultan Lelendra Agung. You can call me Hana. And then now I'm with the two my friends people were visiting Art City Monument in Surabaya. You can introduce it. Nah, Nama saya Muhammad Sofia Pandegolana. Ini rekan saya CEO. Maybe mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan dari tempat pengunjung. Pertanyaan pertama, what you are interesting to visit this place? Kenapa kok teman-teman ini menarik untuk mengunjungi tempat ini? Karena bagi saya tempatnya ini nyaman. Terus yang kedua kan ada peninggalan sejarah-sejarahnya dari zaman-zaman dahulu, sehingga bisa untuk menimba ilmu atau sesuatu yang berkaitan dengan sejarah yang pada waktu zaman dahulu. Terus maybe I want to ask some question. Does the monument have any deeper meaning or symbol? Atau yang artinya itu monumen ini tuh kira-kira bisa memberikan simbol apa sih ke anak-anak? Misal simbol pendidikan, mungkin bisa difokuskan ke arah pendidikan atau seni. Kalau itu campur sih bisa mas. Dalam artian kayak pendidikan juga bisa, seni itu bisa, karena kan untuk biar masanya semua orang tuh masyarakat khususnya Surabaya itu tahu sejarahnya. Oh misalnya Surabaya itu ada banyak sejarahnya. Maybe the last question, why do you think visitors should see this monument when they come to Surabaya? Kenapa orang-orang yang ada di luar Surabaya itu sarankan untuk mengunjungi tempat?
karena bagi saya sendiri sih lebih sangat penting kita untuk biar tahu semua masyarakat Indonesia khususnya Surabaya itu harus bisa mengunjungi lah minimal 1 kali 1 tahun bisa di sini karena sejarahnya Surabaya banyak, salah satunya di museum. Terus mungkin fasilitas yang Mas ingin suka dari tempat ini tuh apa? Aman ya, Ada hobinya Mas? ada Ada. kan juga ada. Antar cepat. Cepat Berarti saya tugas itu di situ. ya satu Oke, mungkin thank you for the question, for answering the question. Thank you. terima kasih. Okay guys, now I want to ask the visitor about something this place. Okay. Excuse me sir, permisi pak. I want to ask about you about this place. Saya mau bertanya kepada anda tentang beberapa pendapat anda tentang tempat ini. Before I want to introduce myself for you. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. My name Muhammad Krisnanda. You can call me Krishna. I am from PENS. Saya Muhammad Krisnanda. Anda bisa panggil saya Krishna. Saya dari PENS. Bagaimana dengan Anda? Jadi Mas Krishna, saya di sini sebagai pengunjung. Jadi saya ingin mengetahui tentang sejarah terkait alun-alun Surabaya ini, yaitu Balai Pemuda. Jadi di sini ternyata suasananya untuk basement atau orang buatannya cukup nyaman, lumayan menenangkan gitu. Okay. What do you think about this place? Have a historical, like the right in the middle of the city. Pendapat Anda, bagaimana pendapat Anda tentang tempat bersejarah ini yang ada di tepat di tengah kota? Menurut saya ini lumayan menarik ya, apalagi waktu diresmikan sama Putri Risma Hari Putri itu waktu tahun 2020 kalau nggak salah. Ini membuka mata bagi masyarakat Surabaya untuk mengetahui terkait sejarah utamanya Balai Pemuda ini. Jadi dulu di sini ternyata berdiri sebuah klub yang awalnya dibangun untuk klub sosial eksklusif gitu sekitar tahun 1930. Kemudian sekarang berubah menjadi alun-alun Surabaya ini. Oh, oke. Sungguh menarik ya, Mas ya. Oke. What's the most interesting or surprising things about this inside so far? Jadi apa hal yang paling menarik atau mengejutkan yang Anda lihat sejauh ini di dalam tempat ini? Ternyata di sini itu galerinya lengkap ya, mulai dari foto-foto sejarah berdirinya Sebangsih Society yang awalnya untuk klub eksklusif bagi warga Belanda dan Eropa. Jadi ini berdirinya klubnya. Terus di situ ada semacam alat-alat makan dan itu ada meja makan yang ditempatkan di ruang makan pada klub. Jadi masih lengkap dan terawat. Jadi tempatnya ini yang semula adalah eksklusif tapi sekarang bisa dibuat semua orang gitu ya Pak Asya? Bisa dibuat Oke. untuk warga publik, di ruang publik. Dan untuk sekarang ini juga dibuat untuk seni, jadi pameran seni. Jadi kadang ada seorang seniman gitu yang menggambar melukis terkait Surabaya ataupun orang-orang yang meminta dilukiskan wajahnya gitu. Bisa dilihat Bapaknya di situ. Ya, bapaknya. Di situ ada seorang pelukis yang melukis wajah Surabaya. Keren. Oke, mungkin the last question ya, Mas ya. As a visitor, what's your impression of this place as a tourist attraction? Sebagai pengunjung, apa kesan Anda sebagai tempat ini jadikan objek wisata? Ya, ini menarik sih. Agar warga Indonesia tahu sejarah terkait terutama alun-alun Surabaya sendiri berdirinya itu kayak gimana, terus habis itu proses perpindahan tangannya, terus
perkembangannya. Jadi warga Surabaya bisa tahu sejarah dibalik berdirinya alun-alun ini. Oh, keren. Oke, Mas, terima kasih. Thank you so much for this time. We really appreciate in the dress visit. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama. That was a glimpse of the rich history preserved at the Balai Pemuda Museum. Through this place, we are reminded that independence was never given. It was earned through sacrifice and courage. So don't miss to to visit, feel the solemn atmosphere and connect with the spirit of history here in Surabaya. Reporting from Surabaya, I am Zulfamin Afisi. Back to Anas Wicaksono. Okay, thank you Zulfami, also Krisnanda and Prasta for that wonderful report from the Balai Pemuda Painting Museum. From that report, we can clearly see that the museum is more than just a place to see a painting. It is a peaceful space in the middle of our busy city, a place where we can connect with Indonesian art and history. Our journey today shows us that Surabaya is not only a city of heroes but also a city rich with culture and arts. That is all for our English video project. On behalf of our entire team, thank you so much for your watching and attention, and have a nice day.